ଖୋଲିଦେବୁ ସେଠି ଆଉ କ'ଣ। ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଏଟୋକାକୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ନେବାନି। କାନ୍ଦୁଛି ଖାଲି ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଯିବୁ କାନ୍ଦିଲେ ନା ବୁଟ ଛୁଟ ନା ଖାଇବନି। କ୍ଲିପ୍ ନେବ ନା କ'ଣ? ಅದನ್ನ ಮಗು ಮಗು ନା ମୁଦିବା ଅଛି ମୁଦିବା ଅଛି। ଆଉ ମୁଦି ନ ଆଇବୁ ଆଜି। ସେଇଠି ଗଲେ ଖୋଲିବ କଥା ତ। चल बाबा ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଳିବୁ? ହଁ
muka pak suka coba. Tahu ya, saya sih. हो जिबा कहली ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇଯାଉ ଛୋଟ ନାହିଁ ନା। आस दियो खोलो बस जल्दी कबाड़ दियो सॉस कर सीधा धरिक बा धरिक बस्ता हाई कर दियो इपटे बंद होनी बा ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ବା एवढा देख ना तांग छिड़ा उल्टी है कितना ପୁଣି ସେଇଠି ଯାଇକି ଚାଲ ତଳକୁ। कौन ला ଏଇଟା ଚାଲିବ ଦେଖିବ कितना एटा चलो चलो एटी 12टा ହେଇଗଲା ମା
ଲକ୍ ଅଛି ଲକ୍ ଅଛି ଲକ୍ ଅଛି। भाई केते राउंड 6-7 राउंड चलो बाबा चलो। हाँ तू पछाड़ ठेल जल्दी के ଦେଖ ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ। पॉपकॉर्न आनल एड़ा केते एड़ा भाई डब्बा केते apel kata apel 110 apa no? Ayo ayo दौड़ी आस देखते रखे तू रखे गाड़ी करेंगे दीदी नियंत्रण
I have your attention? Rayagada, Vishakhapatnam is starting at platform number 2. Take this ସିଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଗଲ ନା प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है. May I have your attention? Rayagada, Vishakhapatnam is starting at platform number 2. ସିଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଗଲ ନା Vishakhapatnam.